having 150 rupees debt with them, I used to have 5,000 rupees plus debt with me. So that was the affection. Thanks a lot. Thanks for giving this opportunity to me. Thank you. Okay, thank you. 27 ragas, which is rare and first in music world. Hello. This has got ragas Darbar, Atana, Bhavapriya, Devapriya, Vagyadeswari, Suddhadanyasi, Husaini, Kannada, Vasanta Bhairavi, Kirvani, Pratapavarali, Valaji, Madhyamavati, and in Etukadaswaram, Hamsanandini, Hamsadvani, Hamsanadam, Charukesi, Ramapriya, Sahana, Bauli, Amir Kalyani, Tarangini, Janaranjani, Arabi, Behak, Vijayasri, Maniranga. So the unique of this Varna, it is totally different. It is very difficult to sing this song because this Madhyama will in one half will be in Pratimadhyama, Suddha Madhyama. Like that it will be different. So it is very difficult unless you are very perfect, you cannot sing this song. So this was a very unique Varna which was made by our parents. And then we would like to sing 3 songs, okay, which we used to sing daily after our dinner, 9:30. And this is the first song, Varnam. This is composed by them. Second, as we told earlier, Vara Kirtana, that is Muthuswami Dikshit's Kirtis. And today being Tuesday, we are going to sing Angarakam. So my parents used to teach us all the Navagraha Kritis and as well as the Syamasati. Whatever the books they have written, they taught us. They made us that we learn, all of us will learn those songs which is given in that book, so that we can translate to our disciples in our next generation. So we had picked out 3 songs. One is this Nakshatra Malika, then Vara Kirtana, then one from Syama Sastri Kritis. That is the first one. Okay, Chintamani Raga. So I think you will enjoy that. Thank you. Sriram, you want to say something? The uniqueness of this particular Nakshatra Malika is, in one Avartanam you will have 2 ragas. So the migration from one raga to other will be very beautiful. Ri pa ma ga ga ri sa ri ma pa da ni ba ma pa ri sa ni da sa ni ri sa ri ga ni da ga ri sa ni da pa ma pa da ni sa ni da ni pa ma ri ri ga ma pa pa da ni sa ni sa ga ga ma ga sa ni pa ma ga sa pa ma pa ni da ni sa ri pa ga ma ri sa ni sa da pa ma da ni sa ri ga ma ga ga ri sa ni da ni sa ri sa ni da pa ma ga ri sa ni da pa sa ri ma ga ri sa ri ma pa da pa sa ga pa da ni sa ni da pa ga sa ra va mi ra Sri Partha Sara Ni Swami Dwara Kapur
సూరి నీవా సూడని నేనరు గు దూర దాని దని సరి గమ గరి సని సని దని సరి సని దమ గరి సని దబ సరి మగరి సరి మా పద పస గబ దని సని దని దబ గస రావ పమ ప రి మరే రి పమ ని ప సని సరి సని పమ ని పమ రి సరి నక్షత్ర మాలిక వర్ణమును పాడేను నక్షత్ర మాలిక వర్ణమును పాడేను నీదమగరి సని సారిగ పని సని పగరిగ నక్షత్ర మాలిక వర్ణమును పాడేను పమ పని నిరి మ పని సని సరి రి గమ గరి సగరి రి సని ద పమ మ పద పదని రి గరి సని ద పమ రే రి గమ పమ గమ రి గరి పమ నక్షత్ర వర్ణను పాడేను పద పద గ పద సని ద పద 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 గ పద సని ద పద పమ భగ మగ మని దని పద దసరి గరి సాని ని ద పద పని సద పమరి స రి గమ నక్షత్ర మాలిక వర్ణమును పాడేను రి రి మగరి మ పద బసని దరి ని సద దని పద మమ పగ పమ గరి గమ పని సగ రి సని పమ మ పని రి గరి సని పమ గరి మ నక్షత్ర మాలిక వర్ణమును పాడే నూర నక్షత్ర Now we will sing Angarakam. Angaraka masrayamyam mo vinata srita jana mandaram mangalavaram dhumi kumaram varam varam angaraka mashrayamyaham vinata srita jana mandaram mangalavaram bhumi kumaram varam varam angaraka mashrayamyaham Rakameshavru Chikara Shadi
शृङ्गारकमेशवृक्षिखरस्याधिपत्यो रक्ताङ्गौ रक्ताम्बरदि दारो शक्तिशूलधरो रक्ताङ्गौ रक्ताम्बरदि दारो शक्तिशूलधरो मङ्गलं काम्बुगलं माजुळतरवदयुगलं मङ्गलदायकमे चतुरङ्गं मकरोतुङ्गं मङ्गलं काम्बुगलं माजुळतरवदयुगलं मङ्गलदायकमे चतुरङ्गं मकरोतुङ्गं अंगारकमाश्रयाम्यहम् विनताश्रितजन मन्दारो मङ्गलवारो भूमिकुमारो वारो वारो अंगारकमाश्रयाम्यहम् वसुर सेवित मंदस्मित विलसित वक्त्रो दानवसुर सेवित मंदस्मित विलसित वक्त्रो धरणी प्रदो भ्रातृकरको रक्तनेत्रो धरणी प्रदो भ्रातृकरको रक्तनेत्रो दीनरक्षकं पूजित वैद्यनाथ क्षेत्रं दीनरक्षकं पूजित वैद्यनाथ क्षेत्रं दिव्यो कादि गुरु गुहक तक्षनुग्रहपात्रो भानुचन्द्र गुरुमित्रं भासमानसुकलात्रं जानुस्तहस्तचित्रं चतुर्भुजमतिविचित्रं भानुचन्द्र गुरुमित्रं भासमानसुकलात्रं जानुस्तहस्तचित्रं चतुर्भुजमतिविचित्रो अंगारकमाश्रयाम्यहम् विनताश्रितजन मन्दारो मङ्गलवारो भूमिकुमारो वारो वारो अंगारकमाश्रयाम्यहम् Okay, next comes to Samasastri Rare Raga Chintamani. He has composed a song. இதில் என்ன விசேஷம் கேட்டீங்கன்னா,
பொப்புளி கேசவையான்னு ஒருத்தர் இருந்தார், பெரிய மகாவித்வான் ஆந்திராவில். அவர் என்ன பண்ணார், சேலஞ்ச் பண்ணி போவார். சங்கீத போட்டிகளாக தேசத்துக்கெல்லாம் சம்ஸ்தானத்துக்கு போய் சேலஞ்ச் பண்ணுறது, என்ன விட பாடுறவன் இருக்கானான்னு. அப்படி தஞ்சாவூருக்கு வந்து சேர்ந்தார். அப்போ சரபோஜ் மகாராஜா வாஸ் ரூலிங் தஞ்சாவூர், வேறு சொண்டி ரமண வெங்கட்ரமணியா வாஸ் ஆஸ்தான வித்வான். அண்ட் பொப்புளி கேசவா came to Tanjore to challenge Maharaja whether there is anybody to beat me in singing. So Sunti, Sarvoji was very much perplexed. He asked so many Vidwans, everybody was afraid of Bubli Kesavya because he was a great musician and very great exponent in Tanam singing. So nobody was prepared to compete. Then Tyagaraja was asked to come to the Asthana and accept the challenge and let you know the result. So he sat and started singing this song towards Kamakshi. Devi Brova Samamide. Mara challenge వచ్చింది నాకు, ஒரு சேலஞ்ச் வந்துடுதானுங்க, அதை சமாளிக்கிறதுக்கு உன்னோட அனுகிரகம் தான் முடியும், இல்லைன்னா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஆனால் நீ அனுகிரகம் பண்ணால் நான் அந்த சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே அப்போ வந்து அம்பாள் சார் நீ போ ஜெயிப்போ அப்படின்னு அம்பாள் உத்தரவு கொடுத்தப்புறம் வரார். அப்புறம் ஜெயிச்சுடுறேன் வேறு பபுளி கேசவ. அப்போ சொண்டி வெங்கட்ரமணியை பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுருக்கா, என்ன சமாசத்தை நீ தான் பாடினியா அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை அம்பாள் வாக்கில் வந்து பாடினா, நான் பாடலை, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படி சொன்னார். அது மாதிரி அப்பேற்பட்ட மகாபக்தர் அவர் பாடின பாட்டு அந்த அம்பாள்கிட்ட கேட்குற பாட்டு. நாளைக்கு ரேப்பு மாப்பனின்னு ஒரு நாளைக்கு என் வேலை இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது, இது சமாளிக்கிறதுக்கு நீ தான் அக்ரம் பண்ணோம்மா அப்படி கேட்குற பாட்டு தான் அந்த பாட்டு. அதுதான் இப்போ பாட போகிறேன். சித்தாமணின்னா என்ன, நீங்கள் சிந்திக்கிறது கொடுக்கக்கூடிய மணி, கேட்டது கொடுக்கக்கூடிய சித்தாமணின்னு அர்த்தம். அது பாரு. அதிவேகமேவ தேவி ப்ரோவ சமயமிதே அதிவேகமேவ சினாவெதல் தீர்ச்சி கருணிஞ்சவே சங்கரி காமாட்சி தேவி ப்ரோவ சமயமிதே அதிவேகமேவ சினாவெதலு தீர்ச்சி கருணிஞ்சவே சங்கரி காமாட்சி தேவி ப்ரோவ சமயமிதே லோக ஜனனி நாபை దయలే నేదా సుడుగాదా లోక జనని నాపై దయలేదా నేదా సుడుగాదా శ్రీకాంచి విహారిణి కళ్యాణి ఏకాంబ్రేశ్వరుని ప్రియ భామయై యోనని ఏకాంబ్రేశ్వరుని ప్రియ భామయై యోనని ప్రేమముమా ఎంతో భారమా వినుమా తల్లి ప్రేమముమా ఎంతో భారమా వినుమా తల్లి దేవి బ్రోవ సమయమిదే అతివేగమే వచ్చినా వెదలు దీర్చి కరుణించవే శంకరీ కామాక్షి దేవి బ్రోవ సమయమిదే
daughters-in-law on the stage. So they're just going to share all the beautiful moments that they had with the grandparents. Om Sahana Vavatu